आमर जो मेनली साप कामुड़ जो सब लोक मरुंच चारि प्रकार साप कामुड़ आमर मरुंच तो मेन है नाग जातीय साप विषाक्त आ गए चित्ती जातीय आ गए बोड़ा रसल जो आमर चंदन बोड़ा कहते आ गए सस स्केल्ड भाइपर जोटा कि आम टे इनसीडेंट्स कम तो आमर मुख्यतः तीन प्रकार साप कामुड़ को आम एनकाउंटर करुँ गोटे है नाग चित्ती आ बोड़ा तो साधारणतः नाग साप से तो कामुड़ हिसिंग करके निश्चित पेन हम सी साइलेंटली कामुड़नी आ साधारणतः से दिन बेला रातिर भी कामुड़ती दिन बेला बोड़ा साप सेमती कामुड़े पेन हम लोक जापर ये कामुड़ा फुला किंतु प्रॉब्लम हूँ चित्ती साप साधारणतः चित्ती साप हूँ रातिर बुल कामुड़ से दिन सारा चुपचाप राति संध्या 6टा 7टार तार एक्टिविटी आरंभ हो सकाळ पर्यंत तो सही समय सी सब शिकार खोजी खोजी बुल वर्षा समय कौन हो ना ता देहरे पानी पड़ला साप गोटे हूँ आम पैकलु थर्मिक प्राणी माने बाहर टेम्परेचर जदि कमिगला ता बॉडी टेम्परेचर कमिज तेणु वर्षार ता जो उदा हेले ताको ओडुआ लगे सी टे छाए जो पानी नथिबा सेठी पशिला प्रथमे आपण भाड़ी पशिला भाड़ी आउ टिके गरम घर भितर गला तापर से भितर जाकि जो पाखे पशिला मनीष जो तले शोची मनीषर बॉडीटा है सबुठ आहरी गरम से एरिया भितर तेणु सी जा ता पाखे जाकि शोवा चेष्टा करिवो ता बॉडी उपरे शोइबो गरम पाइबा तले तो आम हाथ पड़ीଯିव कि गोड़ पड़गला से से कामुड़ी दिए आ चित्ती सापर दांतटा हूँ बहुत छोट ए 24 नंबर सिरिंज भाया छोट से रूट के कामुड़ीदेव कि तार फणा टेकबार ना कि एग्रेसिव ना तेना बहुत समय कौन हो चित्ती साप कामुड़ा टोटाली पेनलेस आप फैंगमार्क भी पाइबेनी कि पेन भी हेनी कि भी हेनी आ चित्ती साप बहुत विषाक्त थरके ता देहरु 8 मिलीग्राम कि 10 मिलीग्राम पॉइजन जाए किंतु 3 मिलीग्राम पॉइजन जदि भी आम सफिसीयेंटली चलीगला देह को दैट इज ऑल्सो डेंजरस आउ जदि बहुत परिमाण विष जाइए ताले जे रोगी शोई थी जे जहाँ को साप कामुड़ा सी किसी जाना पूर्व सकाळ मरिक उठी माने मरब सीधा आ उठे भी ना समय नते जदि अधिका है तो मो कहवा कथा चित्ती सापर कामुड़ा एत पेनलेस एत स्मूथ लोक जापर कामुड़ा होली तेणु जदि से पिला किसी कहूँ राति मत किए कामुड़देला भाया जापारा तो भाग्यर कथा से जगार ताकू आउ कि माने नेग्लेक्ट न करके अवहेला न करी सांगे सांगे डाक्तरखाना को नवा दरकार कारण चित्ती साप कामुड़े किसी लक्षण मिलबनी तार साधारणतः लक्षण मिलवा आमको 4 घंटा रु 12 घंटा भितर तार लक्षण प्रकाश पाइबार अच्छी मेडिकल ना हाँ मेडिकल नहीं गले ताकू आमे तार सिम्पटम देखिक जापर एटा कौ साप कामुड़ी साधारणतः चित्ती आउ कोबरार जो हूँ न्यूरोटॉक्सिक बाइट किंतु कोबरार मेनली फैंगमार्क रहिबो बाइट साइड्रे पेन हम स्वेलिंग हम नीला पड़ किंतु चित्ती किसी मिलबनी आउ तार पेट पेन हम देह हाथ पेन हम बांति हम आदि से कहूँ मत कि कामुड़ी कामुड़ी थाऊ बा न थाऊ जदि सकाळ गोटे पेसेंट कि रातिर शोईथिबा पेसेंट उठी आसी कहला मोर पेट पेन होची बांति होची मो गला बथा होची ताले आमे 100% श्योर हो जाऊ दिस इज ए केस ऑफ क्रेट बाइट चित्ती साप कामुड़ा सर ये केस कौन करा जो दरकार कारण ये जो हम दुटा केस हाँ कहली ए केस रे हाँ स्वप्न देखले आउ सीरियसली ना ये केस इशू केस आसी यही केस रे आम पब्लिक अवेयरनेस लोक जनइबार अच्छी जे तले तो शोवा कथा नुह जदि शोईचंती आ जदि किए जापर कि कहला जे मते किए कामुड़ीदेला बा तांको जदि से रातिर पेट पेन है कि से अड़ुआड़ लगे तुरंत हस्पिटाल को आसबार अच्छी तांको कौन सी प्रकार डेरी करवा कथा नुह आसिले साप कामुड़ तो गोटे चिकित्सा सेटा है साप आंटीभेनम तेणु आंटीभेनम आम हस्पिटाल जिते शीघ्र संभव ताको आंटीभेनम देले रोगी सुस्थ हम हाँ तो आमर कहूँ साप कामुड़ा मत सांगे सांगे ताको हस्पिटाल को नबार अच्छी तो जदि लक्षण प्रकाश पाई ना किंतु जना पड़ा कि नहीं साप निश्चित कामुड़ी कि तार किसी किसी भी लक्षण मिलला ताले इमिडिएटली आमर एएसबी दिज्व जदि तार किसी लक्षण नहीं ताको ऑब्जर्वेशन रखा तार टेस्ट करा टेस्ट जदि तार आसीगला जे नहीं विष अच्छी आम ताको विभिन्न प्रकार खाली न्यूरो पैरालिसिस बोली तो नुह बांति हे पेट बथा हे देह हाथ बथा हे आम सब प्रकार लक्षण को आम ऑब्जर्व कर रखू गोटे लक्षण भी प्रकाश पाइला मात्रे आम सांगे सांगे ताको एएसबी स्टार्ट करूँ साप कामुड़देला कि को विषधर साप कामुड़ा ताकू भी हम जानि पारलु जो टाइम राति टाइम रे जानि होनी से केस रे जने कोन केंती केते कोइ आसी कारण सकाळ बेला न आपन जीवन थिबो नथिबो जते शीघ्र संभव जे आपन किछि डाउट कले सपोज राति रे से सोईचंदी तळे
ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କିଏ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ସେ ଜାଗାରେ ତୁରନ୍ତ ଡେରି ନ କରିକି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିବାର ଅଛି ବା ତାର ଯଦି ରାତିରେ ଉଠି ପଡ଼ି ସେ କହୁଛି ମୋତେ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ପେଟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ବି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିବାର ଅଛି ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସାପ କାମୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସିନା ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କରିବେ ଆପଣ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କ'ଣ କରିବେ ହଁ ଏଇଆ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ତ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ପେସେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ବି କେୟାରେଡ୍ ତାକୁ ଟେକିକି ନେବେ ପେସେଣ୍ଟକୁ କେବେ ବି ଚଲେଇବେନି ଯେଉଁଠି ବି କାମୁଡ଼ି ଥାଉ ବେକରେ କାମୁଡ଼ି ଥାଉ ମୁଣ୍ଡରେ କାମୁଡ଼ି ଥାଉ ଯେଉଁଠି ବି କାମୁଡ଼ି ଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଓଣ୍ଡକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ କେତେବେଳେ ବି ଚଲେଇକି ନେବେନି ପେସେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ବି ଜମା ଚଲେଇବେନି ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି କେୟାରେଡ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟେକିକି ନେବାର ଅଛି କେମିତି ନେବେ ଆଇଦର ଆପଣ ତାକୁ 2 ଜଣ ଲୋକ ଟେକିକି ନିଅନ୍ତୁ ବା ଯଦି ଏକା ଅଛନ୍ତି କାନ୍ଧେଇକି ନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯଦି ନେବେ ପଛରେ ଆଉ ଜଣକୁ ବସେଇବାର ଅଛି ଯଦି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରୋଗୀ ଅଛି କେବେ ବି ରୋଗୀକୁ ଏକା ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବସିକି ନେବେନି ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତା କାରଣ ସେ ମୋଟରସାଇକେଲ ବସିକି ନଉ ତାର ନ୍ୟୁରୋ ପାରାଲିସିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଭୋମିଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଖସି ପଡ଼ିବ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯିବ ସିଏ ଚଲେଇକି ନେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ ପରିଶ୍ରମ କଲା ମାନେ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ଯେଉଁଠି ବି କାମୁଡ଼ି ଥାଉ ବିଷଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବ୍ଲଡ଼କୁ ଯିବ ତ ବ୍ଲଡ଼କୁ ସ୍ଲୋଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ଆମେ ଚଲେଇଲେ ତାର ଯଦି ସର୍କୁଲେସନ୍ ଏତେ ଜୋର ହେବ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ବିଷଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆବଜର୍ଭ ହୋଇଯିବ ଦେହ ଭିତରକୁ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବି ରୋଗୀକୁ ଏସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେବା କଥା ଯେ ତୋର କିଛି ହେବନି ଚାଲ ଡାକ୍ତରବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଔଷଧ ଦିଆ ଅଛି ସେଠି ଗଲେ ତୋତେ ଭଲ ହେଇଯିବୁ ଆଉ ତାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ଦେଇକି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିବେ ଯେ କାଲି କି ପରଦିନ ସେଠି ଗୋଟେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ରୋଗୀ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ସେ ଭଲ ହେଇଗଲା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଏ 100% ଯେମିତି ସିଓର ହେଇଯିବ ନା ମୁଁ ସେଇଠି ଗଲେ ବଞ୍ଚିଯିବି ଦେଲେ ସେ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍ ରହିବ ସିଏ ଯଦି ଆପ୍ରେନ୍ସିଭ୍ ହେଲା ତାର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ତାର ବଢ଼ିବ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଜ୍ୟାଦା ହେବ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଜୋର ହେଲା ମାନେ ପଏଜନ୍ ଆବଜର୍ପସନ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ତାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼େ ତ ଗୁଣି ଆଗରେ ଝାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏଥିରେ ସାର୍ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ରୋଗ ମାନେ ତା ବିଷ ଭଲ ବାହାରିଯାଏ ନା ଇଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏଇଟା ତ ଆଦୌ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଆଦୌ ସେସବୁକୁ ପୁରା ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା କଥା ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ସାପ ଧରାଳି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସାପ ଧରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସବୁବେଳେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସାପ ଧରାଳିମାନଙ୍କର ବି କିଛି ହେଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଗୁଣି ପୁଣି ପାଖକୁ ଯଦି ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ କଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାନେ ଆଉ ଲୁଜିଂ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବାର ଅଛି